अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके हिमायत नगर में स्ट्रीट नंबर 5 में पेश आए एक वाक़े में गणेश मूर्ति ले जाने के दौरान मूर्ति सड़क पर गिर गई, जिसके नतीजे में वहां पर पार्क की गई कई मोटरसाइकिलें बुरी तरह तबाह हो गई। इस वाक़े के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा और पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवारों दोनों को मुश्किलात पेश आई। इत्तला मिलते ही जीएचएमसी के अमले ने फौरी तौर पर क्रेन की मदद से मूर्ति को वहां से हटाया और सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम वहां की कई बाइकों को नुकसान पहुँचा। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने साबिक रुकन पार्लियामेंट व कांग्रेस कायद मोहम्मद अलाउद्दीन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जहां उन्होंने जुबली हिल्स असेंबली हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से कबल मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मोहम्मद अलाउद्दीन ने जनाब आमिर अली खान साहब का गर्मजोशाना इस्तकबाल किया। हैदराबाद की मारूफ शख्सियत व मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराह जनाब गयासुद्दीन बाबू खान का इंतकाल हो गया। आप एक निहायत रहमदिल और फयाद शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबके की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अपने बड़े भाई मरहूम बशीरुद्दीन बाबू खान साबिक वजीर के साथ मिलकर आपने कई फलाही इदारे कायम किए, जिनमें हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, फाउंडेशन फॉर इकनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और दीगर रफाही इक़दामात शामिल हैं, जो यतीमों और ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ हैं। आपकी नमाज़ जनाजा मस्जिद बाकी रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में आज बाद नमाज़ इशा अदा की गई और तदफीन मस्जिद से मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल में आई। पंजाब के जलंधर ज़िले में वाक़ एक फैक्ट्री में शदीद आतिशज़दगी और गैस लीक होने से ज़बरदस्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि लेदर कॉम्प्लेक्स वाक़ मेट्रो मिल्क फैक्ट्री में पीर की रोज़ आग लग गई थी और फिर फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक होने लगी। गैस लीक होने की खबर फैलते ही एक हंगामा सा बरपा हो गया और वहां काम कर रहे मुलाजिमीन की सांसें फूलने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जब आतिशज़दगी और गैस लीक का मामला फैक्ट्री में पेश आया तो तकरीबन 30 मुलाजिमीन मौजूद थे। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर ऊपर की मंजिल में फंसे सभी मुलाजिमीन को क्रेन व सीढ़ियों की मदद से बाहर निकाल लिया। मुलाजिमीन को निकालने के लिए दीवार का एक हिस्सा भी तोड़ना पड़ा और आग बुझाने का अमल अंजाम दिया गया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक जहां से अमोनिया गैस का रसाव हो रहा था उसे बंद कर दिया गया। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के इस्नापुर के मदाफात में एक प्याज से लदी लॉरी उलट गई। इस हादसे के नतीजे में मुंबई नेशनल हाईवे पर तकरीबन 6 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। लॉरी में मौजूद प्याज की बोरियां सड़क पर बिखर गई और दूसरी तरफ सड़क की तोसी का काम भी जारी है, जिसकी वजह से आमदरफ्त में शदीद रुकावट पैदा हुई है। ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, ताहम वहां मौजूद ड्राइवर्स और नौजवानों ने मिलकर एम्बुलेंस को डिवाइडर से सड़क के दूसरे किनारे पहुंचाया ताकि मरीज को बर वक्त अस्पताल पहुंचाया जा सके। जिले के अबियासाबाद के एसपी ऑफिस के हदूद में आज जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांति लाल सुभाष IPS की जेर निगरानी में पुलिस क्राइम मीटिंग का जिले सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांति लाल सुभाष IPS ने कहा कि गणेश नवरात्रि उत्सव अमन व शांति से मनाने का मशवरा दिया। इसके अलावा गणेश त्यौहार के दौरान CC कैमरों की अहमियत से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई और CC कैमरों को लगाने के लिए गणेश मंडलों के कमेटियों के साथ ताउन करने का पुलिस मुलाजिमीन को हिदायत जारी की। इसके अलावा गणेश त्यौहार के दौरान अमन व शांति को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। RGUKT में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का 3 रोज़ा हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस वर्कशॉप को हुकूमत हिंद की वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पर कौमी मिशन की हिमायत हासिल थी। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर A गोवर्धन ने कहा, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया तेज़ी से बरक़ी नक़्ल व हरकत की तरफ बढ़ रही है, RGUKT जैसी यूनिवर्सिटियों के लिए ज़रूरी है कि वो तलबा को ज़रूरी हुनर और अमली तजुर्बा फराहम करें। निर्मल के चंद नौजवानों ने तिजारत को फ़रोग़ देते हुए ऑस्ट्रेलिया के मुकाम सिडनी में आज एक नए स्टोर का आगाज़ किया। बाकायदा तिलावत कुरान पाक के बाद इस स्टोर का इफ्तिताह किया गया। इस स्टोर में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया के साथ साथ चाय और काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की फ़रोख्त भी की जाएगी। इस स्टोर का बाकायदा मीर ज़ाकिर अली
میر مشکر علی تینوں حقیقی بھائیوں کے ساتھ محمد مجاز کی پارٹنرشپ میں اس اسٹور کو کھولا گیا۔ واضح رہے کہ میر مشکر علی سینئر صحافی اور سیاست رپورٹر نرمل کے داماد ہیں۔ اس اسٹور کے آغاز پر نرمل سے ان کے دوست احباب نے بذریعے فون مبارکبادی دی، نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ کیرا میری منڈل میں یوریا کی قلت ختم کرنے کے لیے آج BRS کی قیادت میں کیرا میری منڈل کے کاشتکاروں کی جانب سے زبردست راستہ روکو احتجاج کیا گیا، جس میں BRS قائدین کی جانب سے حکمران جماعت پر ریاست کے کاشتکاروں کے لیے غیر مفید ثابت ہونے کا الزام لگایا گیا۔ PDSU نے ضلع بھر کے ویلفیئر ہاسٹلز میں موجود مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں آج نظام آباد ضلع کلیکٹر کو پرجاوانی پروگرام کے دوران تفصیلی یادداشت پیش کی گئی۔ PDSU قائد سائی کرن نے کہا، کئی ہاسٹلز کرائے کی عمارتوں میں چل رہے ہیں، اسی لیے نئی عمارتیں تعمیر کی جائے، خستہ حال عمارتوں کی فوری مرمت کی جائے۔ بوائز ہاسٹل کی عمارت مکمل طور پر بوسیدہ ہو چکی ہے، نئی عمارت کی فوری تعمیر ضروری ہے۔ اس موقع پر PGSU قائدین منوج پرساد، اکھل اور یشونت بھی موجود تھے۔ زما فاؤنڈیشن چیئرمین کے جنم دن کے موقع پر مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے۔ زما فاؤنڈیشن اراکین کمیٹی کی جانب سے کاغذ نگر کے گورنمنٹ ہسپتال میں زیر علاج مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے۔ یوم پیدائش تقریب منائی گئی۔ کریم نگر ضلع کلیکٹریٹ آڈیٹوریم میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں آج عوام کی زبردست شرکت رہی۔ کلیکٹر پامیلا ستپتی نے عوام سے براہ راست 328 درخواستیں وصول کی اور متعلقہ عہدیداران کو فوری کارروائی کے لیے ہدایات دی۔ آن لائن زیر التوا درخواستوں کو بھی جلد حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ BJP گمبھیراپیٹ منڈل کے صدر رمیش کی قیادت میں مجسمہ گاندھی سے MRO آفس تک آج پیدل ریلی نکالی گئی اور حکومت سے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یادداشت پیش کی گئی۔ ضلع کے آسیہ آباد کے کاغذ نگر کے بھٹ پلی فلائی اوور کے قریب آج مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر حکومت کی جانب سے کسانوں کو یوریا کی عدم سربراہی کیے جانے پر R&B سڑک پر نیچے بیٹھ کر احتجاج کیا، یوریا کی فوری اجرائی کا مطالبہ کیا۔ گمبھیراپیٹ پولیس اسٹیشن میں گزشتہ چند ماہ سے ASI کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے سواس ڈی کو پیر کے دن ضلع SP مہیش B گیتے نے SI کے عہدے پر ترقی کا آرڈر حوالے کر دیا۔ ترقی پانے کے بعد وہ اب گمبھیراپیٹ سے تبدیل ہو کر سدی پیٹ ضلع کمشنریٹ کو روانہ ہو گئے ہیں۔ گمبھیراپیٹ منڈل میں سواس ڈی نے اپنے نظم و ضبط، محنت اور دیانتداری سے فرائض انجام دے کر عوام کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ کریم نگر میں کانگریس PCC صدر مہیش کمار گوڑ کے بیان پر BJP کارکنوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آج سلسلہ کے گمبھیراپیٹ میں ان کا پتلا نظر آتش کیا اور الزام لگایا کہ مہیش کمار گوڑ نے کریم نگر عوام کی توہین کی ہے۔ ضلع کے آسیہ آباد کے کاغذ نگر میونسپل آفس میں آج گنیش وسرجن اور گنیش نمجن سے متعلق امن کمیٹی کا اجلاس سب کلیکٹر محترمہ شردا شکلا IS کے زیر نگرانی میں مقامی میونسپل کمشنر راجندر، سرکل انسپکٹر ٹاؤن پریم کمار، برقی ملازمین محکمے اور آبرسانی محکمے R&B کے علاوہ گنیش منڈپ کمیٹی اراکین اور مسجد ڈیولپمنٹ کمیٹی اراکین کے ساتھ مل کر امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر گنیش تہوار کو آپس میں بھائی چارگی اور گنگا جمنی کی مثال قائم کرتے ہوئے منانے کا مشورہ دیا گیا۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم IPS نے بلیو کوٹ کانسٹیبل سے ملاقات کی۔ انہوں نے آج کمشنریٹ سینٹر کے کانفرنس ہال میں بلیو کوٹ کانسٹیبل کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت دی کہ وہ ڈائل 100 کے ذریعے عوام سے موصول ہونے والی شکایات کا فوراً جواب دے۔ پولیس کمشنر نے کہا، بلیو کوٹ کانسٹیبل اپنے علاقوں میں وقتاً فوقتاً پوائنٹ چیک کرتے رہیں اور کہا بدماشوں، ہسٹری شیٹ، سماج دشمن عناصر کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے اور ان کا ریکارڈ بھی رکھا جائے۔
निजामाबाद जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारान को हिदायत दी कि प्रजावानी में मौसूला शिकायत को फौरी हल किया जाए। आज कलेक्ट्रेट मुनक्किदा इजलास में मुख्तलिफ इलाकों से अफराद ने कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चंगतियान मावी, हाउसिंग पीडी पवन कुमार, एसीपी राजा वेंकट रेड्डी को अपनी अर्जियां पेश की। निजामाबाद एसएचओ बी रघुपति वनटाउन ने बताया कि बस स्टैंड के रूबरू वाक़ सरकारी साई मेस में कल आधी रात को विशाल, गोविंद, साई कुमार के नौनाथ ने शंगेजी करते हुए अमन में खलल डाला, जिस पर वनटाउन पुलिस ने इनके खिलाफ सिटी पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए स्पेशल सेकंड क्लास जज के रूबरू पेश किया, जहां अदालत ने हर एक को 4 दिन की जेल की सजा सुनाते हुए फैसला सुनाया। एल्लारेड्डी आरडीओ पार्था सिमारेड्डी को जिले राशन डीलर्स वेलफेयर कमेटी चेयरमैन नागम सुरेंद्र ने अपने तमाम डीलर्स के साथ मिलकर मेमोरेंडम पेश करते हुए 5 माह का बकाया कमीशन जारी करने का मुतालबा किया। जहीराबाद में अमन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें डीएसपी सैयदा नायक, सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम, एसआई विनय कुमार, मुस्लिम एक्शन कमेटी, कांग्रेस पार्टी, बीआईएस, बीजेपी, एमआईएम, सियासी मजहबी कायदीन ने शिरकत की। साबिक नायब सदरशीन बल्दिया मोहम्मद ख्वाजा मियां ने खिताब किया और कहा, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र कौमी एकजहती को फ़रोग़ देने, अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस का ताउन करे, बाज़ारों में ट्रैफिक निज़ाम की बरकरारी, अवामी इबादतगाहों का एहतराम किया जाए, दोनों त्योहारों को आपसी इत्तेहाद के साथ मनाया जाए। निजामाबाद के मसरूफ इलाके खलीलवाड़ी में ट्रैफिक जाम और बाकी मसाइल पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया वन वे निज़ाम नाफिज कर दिया। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने बताया कि IMA एसोसिएशन, म्यूनसिपल हुकाम और DMNHO के साथ इजलास के बाद ये फैसला लिया गया। ACP सैयद मस्तान अली की निगरानी में इंस्पेक्टर प्रसाद और टीम ने फौरी अमलावरी शुरू कर दी। निजामाबाद जिले माकलूर मंडल के धर्मोरा गांव में पेश आए खौफनाक वाक़े में 2 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। प्रसाद, जो कई सरक़े के मुतख़वात में मुलविस था, अपने दोस्त आकाश के साथ इतवार की शब गांव पहुंचा। मुकामी अफराद के साथ इसका झगड़ा बढ़कर मारपीट में बदल गया। इस दौरान गाँव वालों ने प्रसाद को दरख्त से बांधकर मिर्च पाउडर डालने के बाद डंडों से मारा, जिससे वो हलाक हो गया, जबकि शदीद जख्मी आकाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे भी मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने तमाम मामले की तहकीकात शुरू करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। एल्लारेड्डी सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र मोहन को दिल्ली में IQ वेंचर्स, द ग्लोबल ह्यूमनाइट सेंटर्स एंड काइट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन की जानिब से मुनक़िदा वर्ल्ड आइकॉन अवार्ड फंक्शन में इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के हाथों से दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर सेनरिटा और दीगर नामवर शख्सियतें भी मौजूद थीं। कामारेड्डी विद्या निकेतन हाई स्कूल के तलबा ने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिले सतह पर मुनक़िदा सुब्रुटो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में नुमाइयां कामयाबी हासिल की। शानदार जीत के साथ ही टीम ने रियासती सतह पर हैदराबाद में मुनक़िदा सुब्रुटो कप मुकाबलों के लिए अपनी जगह बना ली है। जिले मंचियाल के चिन्नूर SBI बैंक में वाज़ेह है कि 5 दिन कबल भारी स्कैम हुआ था। 12 करोड़ 61 लाख का सोना, 1 करोड़ 10 लाख नकद रकम बैंक मुलाजिम की तरफ से लूटी गई थी। आज सुबह से बैंक साइफिन ने बैंक के रूबरू एहतजाज शुरू कर दिया और इसमें किसान मौजूद है। खातेदारों ने कहा, बड़ी मेहनत से उन्होंने पैसा जमा करवाया था। गोरासाई किरण कोल्ड ड्रिंक शॉप पिटलम पर पुलिस ने छापा मारा और सब इंस्पेक्टर टी वेंकटराव ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि साई किरण कोल्ड ड्रिंक पर गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त की जा रही थी। बांसवाड़ा के रुकन असम्बली पोचाराम सिवास रेड्डी को आज जबरदस्त झटका लगा। उनके करीबी हामी साबिक जिले रैतू बंधु सदर अंजी रेड्डी ने एरावली में KTR से मुलाकात करते हुए BIS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों में रैगिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें मुलविस तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वाज़ेह रहे कि निज़ामाबाद मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म राहुल रेड्डी की शिकायत पर टाउन 1 पुलिस स्टेशन में संगीन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कामाडी के सदाशिव नगर पुलिस ने बीवी के खत मुलविस शौहर को गिरफ्तार कर लिया। 22 अगस्त की रात घरेलू झगड़ा और माली मुश्किलात के सबब मुलजिम ने अपनी बीवी लक्ष्मी पर वजनी पत्थर से हमला करके हलाक कर दिया था। यह हादसा उसी वक्त बेनकाब हुआ जब उसका बेटा अगली सुबह घर पहुंचा और पुलिस को इत्तला दी। एल्लारेड्डी DSP P श्रीवास निगरान की निगरानी में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए कत्ल में इस्तेमाल होने वाले पत्थर और दीगर अशिया को भी जब्त कर लिया। जमात इस्लामी हिंद करीमनगर के ज़ेर एहतमाम मायत्री होटल मुकरमपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। नाज़िम जमात इस्लामी करीमनगर सोहेब अहमद खान ने कहा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और वह उसना हुस्ना ही दुनिया आखिरत में कामयाबी का वाहिद रास्ता है। इसी मकसद के तहत सीरत तैयबा मुहिम रहमतुल आलमीन 25 अगस्त से 25 सितंबर तक मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि केडर मीट, प्रेस मीट, वर्कशॉप्स, बुराई मुटाउद्दीन, सीरत इस्लामिक एक्सपो, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, मसाजिद में लेक्चर सीरीज, खुतबात जुमा, नेज़ स्कूलों कॉलेजेस में लेक्चरर्स और मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस दौरान अस्पतालों और ओल्ड एज होम्स में भी मरीजों और मोमरीन को फल तकसीम किए जाएंगे। साबिक़ नाज़िम मोहम्मद खैरुद्दीन में तमाम तफसीलात बतलाई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत की। उन्होंने उसे गैर इंसानी और शर्मनाक बताया और कहा कि तलबा पर जुल्म करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। राहुल ने इस सिलसिले में अपने एक्स पोस्ट में कहा कि रामलीला मैदान में पुरअमन मुजाहरा कर रहे SSC उम्मीदवारों और टीचरों पर बर्बरियत लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं बल्कि एक बुज़दिल हुकूमत की पहचान है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को न मुल्क के नौजवानों की फिक्र है और न ही उनके मुस्तकबिल की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं, वोट चुराकर इख्तिदार में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर इम्तिहान चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे और फिर आपके हक और आवाज़ दोनों को कुचल देंगे। हैदराबाद के इलाके कुशाईगुड़ा में वाक़ गोदाम में गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रात तकरीबन 9:30 बजे अचानक गोदाम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते शोले बुलंद हो गए। कशीफ धुएं ने अतराफ के इलाके को अपने लपेट में ले लिया, जिसके बाइस करीबी घरों में मुकीम अफराद खौफ और हरास के शिकार हो गए और कई लोग अपने मकानों से बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इब्तिदाई तहकीकात में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी होगी। गोदाम में जमा प्लास्टिक, कागज और लोहे के सामान के सबब आग तेजी से फैल गई, जिससे लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया है कि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। गोदाम के मालिक और जिम्मेदारों से तफसीली पूछताछ की जा रही है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस ने हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त कर दिए। हैदराबाद में इतवार को एक खानगी कंपनी में काम करने वाली मुलाजिमा ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO के खिलाफ जिनसी हरातानी की शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक 23 साला खातून जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, एक खानगी कंपनी में मुलाजिमा है। बताया गया है कि 16 अगस्त को कंपनी के CEO सिद्धार्थ चौधरी ने मुबैना तौर पर उसके साथ बदतमीजी की। खातून ने उससे खबरदार किया कि वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी, जिसके बाद CEO ने फौरी तौर पर खातून से माफी मांग ली। ताहम 23 अगस्त को सिद्धार्थ चौधरी ने मुलाजिमा के साथ दोबारा बदतमीजी की। उसकी शिकायत की बुनियाद पर SR नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के मियार पर दी जाएगी तरक्की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना की पहचान है, ये दोनों जुड़वां भाइयों की तरह है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 90 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इमारतों का इफ्तिताह किया और डिजिटल लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स की संगी बुनियाद रखी। इस मौके पर वज़ीर A लक्ष्मण, वेम नरेंद्र रेड्डी, प्रोफेसर कोदंडराम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार और दीगर शरीक थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PV नरसिम्हा राव, चिन्ना रेड्डी और जयपाल रेड्डी जैसे कायदीन इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके फारिग हुए हैं। तेलंगाना तहरीक का असल मरकज भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ही रहा है, जिसने तालीम के साथ साथ जदोजहद का सबक भी दिया। उन्होंने याद किया कि यादैया जैसे तलबा तेलंगाना के लिए कुर्बान हुए। इसी यूनिवर्सिटी ने मुल्क को कई IAS और IPS अफसरान दिए हैं और उसकी तारीख शानदार है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि
وہ عثمانی یونیورسٹی کو آکسفورڈ کے معیار پر ترقی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تمام سہولتیں فراہم کرنے کے لیے منصوبے بنائے جائیں۔ اس مقصد کے لیے ماہرین کی کمیٹی قائم کی جائے اور حکومت فنڈز مہیا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرے گی۔ آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 10 کاریں جل کر خاک سر ہوئے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی اور لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ اطلاعات کے مطابق آٹو نگر علاقے میں اچانک ایک ٹرانسفارمر دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے بعد آگ تیزی سے پھیل گئی اور قریب کھڑی گاڑیاں شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ اتنی بڑھ گئی کہ قریبی دکانوں اور مکانات کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر فائر بریگیڈ اور پولیس کو اطلاع دی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے کئی فائر ٹینڈرز کے ساتھ موقع پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا، لیکن اس وقت تک 10 کاریں مکمل طور پر جل کر خاک ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے کے وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابتدائی تحقیقات میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسفارمر میں تکنیکی خرابی کے باعث دھماکہ ہوا، تاہم بجلی کے محکمے کے ماہرین کو بھی طلب کر لیا گیا تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ شہردرآباد کے قطب اللہ پور علاقے میں آج صبح ایک خانگی کمپنی کی بس شاہپور نگر کے آدرش بینک کے قریب بے قابو ہو کر ایک موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور پھر سڑک کے کنارے گڈھے میں جا گری۔ اس حادثے میں بس ڈرائیور کے ساتھ موٹر سائیکل سوار بھی شدید زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد نے دونوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ موٹر سائیکل سوار کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے کی وجہ بس ڈرائیور کی غفلت اور نیند کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ مرکزی حکومت نے 20 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تجدید یعنی کہ رینیول فیس میں بھاری اضافہ کرتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس نئے اصول کے بعد پرانے وہیکل رکھنے والوں پر بھاری مالی بوجھ پڑنے والا ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 15 تا 20 سال پرانی گاڑیوں کی رجسٹریشن تجدید کے موجودہ اصولوں کے ساتھ ساتھ اب 20 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کے لیے نئی فیس مقرر کی گئی ہے۔ اس کے لیے موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم بھی کی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق 20 سال پرانے موٹر سائیکل کے لیے رجسٹریشن رینیول فیس 2000 روپے ہوگی، 3 ویلر کے لیے 5000 روپے، کار اور جیپ کے لیے 10,000 روپے، درآمد شدہ 2 ویلر اور 3 ویلر کے لیے 20,000 روپے، جبکہ درآمد شدہ کاروں اور بھاری گاڑیوں کے لیے یہ فیس براہ راست 80,000 روپے تک مقرر کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان نئے اصولوں سے پرانی گاڑیاں رکھنے والے لاکھوں صارفین پر بڑا اثر پڑے گا۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 33 سالہ لکشمی کی شادی سال 2015 میں نریش بابو سے ہوئی تھی، مگر خوشیوں کی جگہ اس کی زندگی میں تاریکی چھا گئی۔ الزام ہے کہ شوہر اور اس کے گھر والے مزید جہیز کے لالچ میں لکشمی کو 2 سال تک کمرے میں قید رکھا، نہ پیٹ بھر کھانے کو دیا، نہ والدین سے ملنے دیا، بس ظلم، اذیت اور حیوانیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ گزشتہ دنوں نریش نے بہانہ بنایا کہ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، مگر جب والدین اسپتال پہنچے تو ان کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل تصور تھا۔ بیٹی کا جسم زخموں سے چھلنی تھا، پرانے اور تازہ گھاؤ وعدے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل کی داستان ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کی حالت ہڈی پر چمڑا بن کر رہ گئی تھی۔ والدین زارو خطا رونے لگے اور الزام لگایا ہے کہ نریش اور اس کے گھر والوں نے ان کی بیٹی کو جہیز کی بھیٹ چڑھا دیا۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد کے چلپلی سینٹرل جیل سے ایک قیدی فرار ہو گیا۔ یہ قیدی جیل کے اندر دیواریں پینٹ کرنے کا کام کرتا تھا۔ اسے جیل حکام اور مقامی پولیس ٹیموں کی فوری کارروائی کے بعد جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ قیدی جو بہار کا رہنے والا ہے کو دیواریں پینٹ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے حد بندی والی دیوار چڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ جیل حکام نے اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلایا اور خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر مقامی پولیس کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے اس کی تلاش شروع کر دی۔ بعد ازاں قیدی کو ڈھونڈ کر دوبارہ حراست میں لے لیا گیا۔ تلنگانہ میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کے لیے حکومت نے جاب کیلنڈر جاری کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء سے مشاورت کے بعد جاب کیلنڈر کو ری شیڈول کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اندرون 1 ماہ جائیدادوں پر تقررات کے 3 علیحدہ نوٹیفکیشن جاری کیے جا سکے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں سرکاری محکمہ جات کی مخلوعہ جائیدادوں کا جائزہ لیا جس پر فوری تقررات عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ ایس سی زمرے بندی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی منظوری کے تحت تقررات کے نوٹیفکیشن میں ایس سی طبقے کے ذیلی زمرے جات کو تحفظات کی گنجائش رہے گی۔ ریونت ریڈی 1 سال میں 60,000 جائیدادوں پر تقررات کی تیاری کر رہے ہیں۔ حکومت کے 2 سال کی تکمیل پر مجموعی تقررات کو 1 لاکھ تک پہنچانے کی منصوبہ بندی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔